Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Nashamavamana Shimadhura Rajendra Nandana Shama Lakshma Vamana Hima Sudana Rajendra Nandana Shama Bhutana Katana Kaidava Shatana Jaya Dasharati Rama Utana Dhatana Kaita Bhattana Jaya Bharati Rama Yashoda Dulanda Govinda Gopala Vrindavana Purandhara Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandhara Gopi Priya Jana Radhika Ramana Uvana Sundara Bhora Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bhara Ravana Thakara Makanda Tantara Gopi Jana Vashrahari Ravana Thakara Madana Thakara Gopi Jana Vasahari Rajayana Kala Gopa Vrindapala Chittahari Vamsidhari Rajera Rajala Gopamana Pala Sitahari Vamsidhari Yogindra Vandana Srinandanandana Rajajana Bhayahari Govinda Vandana Srinandanandana Rajajana Bhayahari Navinane Radha Rupa Manohara Mohana Bhamsi Vihari Navinani Radha Rupa Manohara Mohana Bhamsi Vihari Yashoda Nandana Kamsani Shudana Nikonja Dasa Vikasi Yashoda Nandana Kamsani Sudana Tolkara Savilasi Radhamakkanana Dasa Parayana Vrindaviti Nani Vahasi Adanga Kanana Rasa Parayana Vrindavina Nivasi Ananda Vardhana Srimani Chaitanya Sulasharayo Jakakana Ananda Vardhana Hemani Chaitanya Muladhara Sakatama Gopanganathana Chitta Vinodhana Samasta Guna Gana Dhama Gopangana Krishna Vinodana Samadhunadana Yamuna Jivana Kili Parayana Manasa Chandra Chakora Yamuna Jivana Kiri Parayana Manasa Chandra Chakora
Mohora Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Giridhari Gopi Jana Balaba Giridhari Yashodanandana Braja Yashodanandana Braja Yamuna Kira Vanachari Yamuna Kira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Neta Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Neta Gora Hari Bo Jai Jai Prabhupada Prabhupada Jai Jai Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraya Tato Jayam Udhiraya Nastaprayeshu Bhavatreshu Nastaprayeshu Apavalishu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhakti Uttamaśloke Bhagavate Uttamaśloke Bhakti Bhavati Nashtaki Bhaktir Bhavati Naistiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 5.
Jadi kita membaca dari Srimad Bhagavatam skanda 6 bab 5, text number 42. sloka nomor 42. Yanna swam karma sandanam Yannaswam karma sandanam sadhunam grihamedinam sadhulam grihamedinam kritavan asi durmasham Kritavan nasi durmasham Vipriyam tavamashitam Vipriyam tavamashitam Yanna swam karma sandhanam Yanaswam karma sandanam Sadhunam grihamedinam Sadhunam grihamedinam Kritavan nasi durmasham Kritavan nasi durmasham Vipriyam tavamashitam Priyam tavamashitam Yanna swam karma sandhanam Yanaswam karma sandanam Sadhunam grihamedinam Sadhunam grihamedinam Kritavan nasi durmasham Kritavan nasi durmasham Vipriyam tavamashitam Vipriyam tavamashitam Janaswam karma sandanam Yanaswam karma sandanam sadhunam grihamedinam Sadhunam grihamedinam Vitavam nasi durmasam Kritavan nasi durmasham Vipriyam tavamasitam Vipriyam tavamashitam Yanaswam karma sandanam Janaswam karma sandanam Sadhunam grihamedinam sadhunam grihamedinam Kritavan nasi durmasham Kritavan nasi durmasham Vipriyam tavamashitam Vipriyam tavamashitam Bisa dibuka itu 42 sloka 42 42 6, 5, 42 Yasnastvam karma shandanam Janaswam karma sandanam Sadhunam grihamedinam Sadhunam grihamedinam Kritavan asi durmarsham Kritavan nasi durmasham Vipriyam tavamarsitam Vipriyam tavamarsitam 308 Janaswam karma sandanam Yanna swam karma sandhanam Sadhunam grihamedinam Sadhunam grihamedinam Vitvam asi durmasam Kritavan nasi durmasham Yang tavamasitam Vipriyam tavamashitam Yanaswam karma sandanam Yanaswam karma sandanam sadhunam grihamedinam Sadhunam grihamedinam Vitvam asidurmasyam Kritavan nasi durmasham Vipriyam tavamashitam Vipriyam tavamashitam Yat Yat which yang Yang na unto us kepada kami kepada kami Twam Tuam you engkau engkau karma sandhanam karma sandanam who strictly follow the ritualistic ceremonies according to Vedic injunctions. yang dengan tegas mengikuti upacara ritual menurut ketentuan Weda. yang dengan tegas mengikuti setelah dengan kebutuhan Weda. Sadhunam, Sadhunam who are honest, yang jujur, Yang jujur, because we honestly seek elevating social standards and bodily comfort. karena kami dengan jujur mencari standar sosial yang tinggi dan kenyamanan badania. kami dengan jujur mengikuti kebutuhan Grihamedinam, Grihamedinam, although situated with a wife and children, walaupun tinggal bersama istri dan anak-anak, walaupun tinggal bersama istri bersama anak-anak. Istri dan anak-anak Kritavan Asi Kritavan Asi created telah menciptakan Telah menceritakan
Durmasan, Durmarsam, unbearable, tidak dapat ditanggung. tidak dapat ditanggung. Dipriyam, Dipriam, wrong, keliru. Dava, Tawa, your, milikmu. milikmu. Marshidam, Marsidam, forgiven. dimaafkan. Dimaafkan. Purport by Srila Prabhupada. Jai. This is a very nice garland. You can save it for this evening. You don't need to make another song. Jadi ini bagus sekali garlandnya dan ini bisa disimpan untuk malamnya. Nggak perlu buat lagi untuk saya. Although I live in household life with my wife and children, I honestly follow the Vedic injunctions by engaging in fruitive activity to enjoy life without sinful reactions. I have performed all kinds of yagnas, including the Deva Yagna, Rishi Yagna, Pitri Yagna, and Niri Yagna, because these yagnas are called vrats, or vows. I am known as a Griha Vrat. Unfortunately, you have given me great displeasure by misguiding my sons for no reason to the path of renunciation. This can be tolerated once. Meskipun aku hidup berumah tangga bersama istri dan anak-anakku, dengan jujur aku mengikuti ketentuan-ketentuan Weda dengan cara sibuk dalam kegiatan berpahala untuk menikmati kehidupan tanpa reaksi dosa. Aku telah melakukan segala jenis yadnya, termasuk dewa yadnya, resi yadnya, pitri yadnya, dan nri yadnya, atau manusia yadnya itu artinya. Karena yadnya tersebut disebut vrata atau sumpah, aku dikenal sebagai seorang griha vrata. Sayangnya engkau telah membuat aku sangat kecewa dengan menyesatkan putra-putraku tanpa alasan apapun menuju jalan pelepasan ikatan. Hal ini masih dapat ditoleransi satu kali. Purport by Srila Prabhupada. Prajapati Daksha wanted to prove that he had been most tolerant in not having said anything when Narada Muni, for no reason, induced his 10,000 innocent sons to adopt the path of renunciation. Sometimes householders are accused of being grihamedis, or grihamedis are satisfied with family life without spiritual advancement. Grihastas, however, are different, because although grihastas live in householder life with their wives and children, they are eager for spiritual advancement. Wanting to prove that he had been magnanimous to Narada Muni, Prajapati Daksha stressed that when Narada had misled his first sons, Daksha had taken no action. He had been kind and tolerant. He was aggrieved, however, because Narada Muni had misled his sons for a second time. Therefore, he wanted to prove that Narada Muni, although dressed like a sadhu, was not actually a sadhu. He himself, although a householder, was a greater sadhu than Narada Muni. Penjelasan. Prajapati Daksa ingin membuktikan bahwa ia telah sangat bertoleransi dengan tidak berkata apapun ketika Narada Muni tanpa alasan apapun memengaruhi 10.000 putranya yang masih lugu untuk menempuh jalan pelepasan ikatan. Kadangkala orang berumah tangga dituduh sebagai grihamedi, sebab para grihamedi puas dengan kehidupan berkeluarga tanpa mengusahakan kemajuan spiritual. Akan tetapi para grihasta berbeda, sebab meskipun para grihasta hidup dalam kehidupan berumah tangga bersama istri dan anak-anaknya, mereka bersemangat untuk mencapai kemajuan spiritual. Ingin membuktikan bahwa ia telah bermurah hati kepada Narada Muni, Prajapati Daksa menekankan bahwa ketika Narada menyesatkan putra-putranya yang pertama, Daksa tidak mengambil tindakan apapun. Ia telah bersikap baik dan toleransi. Akan tetapi ia merasa kecewa sebab Narada Muni telah menyesatkan putra-putranya untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu, ia ingin membuktikan bahwa Narada Muni
Meskipun berpenampilan seperti seorang sadhu, sesungguhnya bukanlah seorang sadhu. Ia sendiri meskipun hidup berumah tangga adalah sadhu yang lebih mulia daripada Narada Muni. End of the purport. Om Jnana-timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapad Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sarvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanikam Hare Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Rishabhanusate Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachati Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prajapati Daksha is continuing to instruct Narada Muni about his wrong dealings with his sons. Jadi di sini Prajapati Daksa melanjutkan instruksinya kepada Narada Muni dan memberitahu kepada Narada Muni apa yang merupakan kesalahan dia. Right? Narada Muni had influenced the sons of Daksha not to go home. Di Narada Muni telah melakukan suatu kesalahan dengan cara mempengaruhi anak-anak dari Daksha untuk tidak pulang kembali. Sometimes Prabhupada would also tell disciples, you don't need to go home because if you go home, they'll get you married. Jadi Srila Prabhupada juga sering seperti itu juga kepada sisya-sisya beliau. Jangan pergi atau jangan pulang ke rumah lagi. Karena kalau Anda pulang, dia akan membuat Anda menikah. Right? You go home, the mother will always say, when you getting married, you need to get married. Jadi ketika kita pulang seperti itu, seorang ibu selalu akan bertanya, loh, kapan kamu akan nikah? Kamu harus nikah. But if you stay in the brahmachari ashram and you just live with the brahmachari, then you don't need to get married. Jadi kalau kita tinggal di brahmachari ashram bersama dengan para brahmachari, jadi kita tidak perlu menikah. So Daksha said, he said, I live in householder life with my wife and children. Jadi di sini Prajapati Daksa menyatakan bahwa saya di sini di dalam kehidupan geriasta bersama dengan istri dan anak-anak saya. And he said, I follow the teaching, the instructions of the Vedas to enjoy material life. Dan saya mengikuti ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam kitab suci Weda untuk menikmati. And he's claiming, he said, I'm enjoying material life because my enjoyment is coming, I'm following the Vedas. I'm doing what the Vedas say to enjoy material life. So no sinful reactions are coming. Jadi dia menyebutkan bahwa walaupun saya menikmati, saya mengikuti semua yang disebutkan dalam Veda dengan cara itu. Saya menikmati, sebagai hasilnya saya menikmati. Oleh karena itu tidak ada reaksi dosa.
it's not really true. You know, that even you follow the Vedas, you can still get sinful reactions. Jadi hal itu tidaklah benar. Karena apa? Kalaupun kita mengikuti apapun yang disebutkan dalam Veda, ketentuan yang diberikan dalam Veda, tetap bisa saja kita mendapatkan reaksi. There's an example, Maharaj Niga. Maharaj Niga was giving charity every day. He was giving many cows in charity to the Brahmanas. Jadi contohnya adalah Maharaj Niga, di mana dia setiap hari memberikan derma kepada para Brahmana. And he was giving the highest charity. They were the best quality cows. They were giving milk and they had only one calf and they were very healthy. Derma yang tertinggi yang diberikan oleh Maharaj Niga ini dalam bentuk apa? Dia memberikan sapi yang menghasilkan susu yang luar biasa kualitasnya, yang sehat. In Nepal, they gave 200 cows to ISKCON. The devotees in ISKCON, they got 200 cows in Nepal, but they were all sick cows. Di Nepal disebutkan di ISKCON itu diberikan 200 sapi, tapi semua sapi-sapi yang diberikan adalah semua sapi yang sakit. No milk. Nggak ada gini susunya sama sekali. So devotee anyway, they're taking care of these cows. Kalaupun seperti itu, jadi penyembah tetap melayani sapi-sapi itu, rawatnya. Hopefully, eventually, you know, they'll be able to develop a healthier herd and have also milk. Jadi harapannya dari hal itu, berangsur-angsur sapi ini akan menjadi sehat dan dia akan memberikan susu. Anyway, Maharaj Niga, he was giving a lot of cows in charity to the best brahmanas. You'd find worthy brahmanas who deserve charity. Jadi sebutkan Maharaj Niga ini memberikan dharma itu kepada berkualifikasi, yaitu brahmana yang sangat-sangat berkualifikasi. Brahmanas who were learned in the Shastra. Jadi brahmana yang benar-benar terpelajar dalam sastra. And they didn't have any real wealth, they were poor. Jadi dia tidak benar-benar memiliki kekayaan, dia miskin. So Maharaj Niga would give charity to these kind of people. Jadi Maharaj Niga akan memberikan dharma kepada orang yang seperti ini. But one day, when he was giving charity to one brahmana, one of the cows he gave to one brahmana went into another herd of cows and it got given to another brahmana. Jadi suatu ketika dia memberikan sapi kepada satu brahmana, pada satu ratusan sapi, satu dari ratusan sapi itu dia kembali lagi ke tempat dari Maharaj, dan yang itu sapinya itu ditermakan lagi ke orang lain. So the two brahmanas were arguing, this is my cow, Maharaj Niga gave this cow to me. Jadi brahmana ini berargumen satu sama lain, ini sapi saya karena apa Maharaj Niga memberikan sapi ini kepada saya. And they went to the king and they told him, you know, didn't you give this cow to me? And then the king understood somehow by mistake the one cow had gone into the other herd of cows and got given to that again. Give the same cow to another brahman. Jadi brahmana itu berargumentasi satu sama lain, dan akhirnya Maharaj Niga mengerti bahwa salah satu sapi ini pasti dia pergi kembali, dan akhirnya saya juga mendermakan sapi yang sama kepada brahmana yang lain. So Maharaj Niga said, I'm very sorry, I will give you each 10,000 more cows. Pada saat itu Maharaj Niga menyatakan, saya minta maaf atas keteledoran hal ini, tapi sebagai balasannya saya akan memberikan masing-masing dari Anda 10,000 ekor sapi tambahannya. But both brahmanas said, no. Kedua brahmana itu bilang apa? Tidak. I have vowed not to take more charity. Saya memiliki sumpah untuk tidak mengambil atau menerima derma lagi. So the two brahmanas left and they were not in a good mood. Jadi kedua brahmana ini akhirnya pergi dari tempat itu dengan perasaan yang tidak nyaman. So Maharaj Niga, he was hoping to enjoy pious activity, the results of his pious activities.
Jadi Mahardriga pada saat itu mengharapkan untuk bisa menikmati semua kegiatan saleh yang dia lakukan. But at the time of death, when Maharaj Niga died, Yamaraj told him, "You have done many pious activities, but you have also done some sinful things." Jadi ketika dia sudah meninggalkan badan Mahardriga ini, Yamaraj menyatakan bahwa oke, Anda telah melakukan begitu banyak kegiatan yang saleh, tapi juga Anda melakukan kegiatan yang tidak saleh juga ini. So Yamaraj asked him, "Do you want to enjoy the pious results first, or do you want to suffer for the sins?" So he said, "Let me suffer for my sins first." Yamaraj pada saat itu memberikan pilihan, apakah Anda ingin menikmati terlebih dahulu atau ingin menerima reaksi dari reaksi dosa Anda dulu terlebih dahulu. So because he gave the one cow to another Brahmana, he had to get the reaction, he had to suffer the sin of stealing from a Brahmana. Jadi pada saat itu Mahardriga meminta untuk memberikan atau mendapatkan reaksi dosanya. Jadi karena dia melakukan hal itu, tertukar itu sapinya itu, dia mendapatkan reaksi dosa setara dengan mencuri sapi dari Brahmana. Itu reaksi dosanya. He didn't do it on purpose, it was an accident. Jadi dia tidak melakukannya dengan sengaja. Itu tanpa sengaja dia lakukan. But still he had to suffer the reaction. Tapi tetap dia harus menderita dengan reaksi itu. And the reaction for stealing from a Brahmana is very heavy. Jadi reaksi yang didapatkan dari mencuri dari para Brahmana itu sangat-sangatlah berat. He had to become a lizard in the well. Jadi dia harus menjadi apa? Kadal di sumur. Sinful reactions. Jadi itu reaksi dosa. So we try to avoid sinful reactions as devotees. We don't want any sinful reactions. Oleh karena itu kita berusaha untuk menghindari reaksi-reaksi dosa ini. But we dedicate everything for the pleasure of Krishna. Namun kita menjadikan segala hal untuk kepuasan Sri Krishna. Maharaj Niga he was doing charity with intention he wanted to enjoy material life. Jadi Mahardriga itu melakukan derma dengan maksud untuk bisa menikmati kegiatan salehnya. So I have to understand, trying to enjoy material life is very risky. You always get some reactions which will give you suffering. Namun kita harusnya mengerti bahwa ketika kita berusaha untuk menikmati hal yang bersifat material, di sana sudah ada reaksi yang juga menunggu kita di saat yang sama. Happiness comes along with distress. Jadi suatu kebahagiaan itu datang bersama dengan kesengsaraan. Like two sides of a coin. Jadi sama seperti dua sisi dari koin. On one side is happiness, on the other side is the distress. Jadi satu sisi dari koin itu kebahagiaan, satu sisi dari koin itu adalah kesengsaraan. Winter comes, there will be also summer. Jadi kalaupun ada musim dingin, pasti ada musim panas. The same way happiness comes, distress will come. Jadi ketika kebahagiaan datang, penderitaan juga akan datang. So Daksha is saying, he said, I'm a Grihastha. He said, I am known as the Grihaprat. He said, I've made the vow. Jadi saya adalah Grihastha, itu yang disebutkan oleh Prajapati Daksa. Dan saya dikenal dengan Grihavrata. He's mentioned all the different yagyas which he does. Jadi dia juga menyebutkan begitu banyak yajna yang dia sudah lakukan. They say yagna by Vishnu. Yagna sacrifice is meant for the pleasure of Lord Vishnu. Disebutkan yajna by Vishnu. Itu adalah yajna itu untuk kepuasan Sri Vishnu. So Daksha is saying that I have made the vow. I'm a Grihavrat. Now Prahlad Maharaj also talked about this to his father. Jadi Prajapati Daksa menyebutkan bahwa saya adalah Grihavrata. Jadi
Ayah dari Prahlad Maharaj juga menyebutkan hal yang sama tentang hal ini. Prahlad Maharaj told his father, Adanta Gopir Vishatam Tamishram Punas Punacharvita Charvananam. How does it go? At the beginning, Matirna Krishna Paratasvatova Vivo Vipajeta Griha Vratanam. Griha Vrat. Prahlad Maharaj is telling his father, Hiranyakashipu, Matirna Krishna, that your inclination to Krishna will never be aroused. You'll never have any inclination to Krishna. Jadi Prahlad Maharaj menyebutkan hal yang sama kepada ayahnya, bahwa perhatian atau niat Anda untuk bisa mengembangkan pelayanan bakti kepada Krishna tidak akan pernah berkembang. Hiranyakashipu had been asking Prahlad, where did you get this Krishna consciousness from? Jadi ayah dari Prahlad menyatakan atau menanyakan kepada anaknya, di mana Anda mendapatkan ini kesadaran Krishna ini? Hiranyakashipu wanted his son to be a demon, to be a good materialist, and only to be interested in material life. Namun Hiranyakasipu menginginkan anaknya untuk menjadi materialistis. Jadi dia hanya tertarik dengan hal yang bersifat material. But Prahlad was Krishna conscious, and he was preaching to all the friends in the school in the Gurukula, and he made them also devotees. Namun apa yang terjadi? Prahlad Maharaj justru menjadi orang yang sadar akan Krishna, dan dia juga mengajarkan kepada rekan-rekannya, sahabatnya di Gurukula. They were the sons of demons. Jadi semua dari mereka adalah anak-anak daripada raksasa. But Prahlad preached to them, and he got them also to become devotees. Namun Prahlad Maharaj mengajarkan kepada mereka dan anak-anak dari raksasa ini juga menjadi penyembah. So Hiranyakashipu was very angry. He was asking, where did you get this Krishna consciousness from? Jadi Hiranyakasipu menjadi sangat marah dan menanyakan kepada Prahlad, di mana Anda mendapatkan kesadaran Krishna ini? Hiranyakashipu would not allow his son to associate with any devotees. Jadi Hiranyakasipu tidak memberikan izin kepada anaknya untuk bergaul kepada penyembah. He told the teachers in the Gurukul, make sure my son does not get near any of these Hare Krishna people. Jadi Hiranyakasipu pada saat itu memperingatkan kepada guru-gurunya, pastikan anak-anak saya ini tidak dekat dengan orang-orang kesadaran Krishna. You know, there was the one devotee, his parents didn't want him to be a Hare Krishna. Anda tahu ada seorang penyembah yang salah satu orang tuanya tidak menginginkan anaknya menjadi penyembah. So they hired some people to kidnap him. Jadi dia pada saat itu bahkan menyewa orang untuk bisa menculiknya. And they took this devotee, they took him away and they gave him drugs to make him forget everything. Dan dia menculik penyembah ini dan dia memberikan bius, obat-obatan sehingga dia bisa lupa semuanya. They thought, if he's a Hare Krishna, his life will be useless, he will waste his life. So they gave him these drugs, they will forget everything. Orang tuanya ini berpikir bahwa kalau dia kesadaran Krishna seperti itu, dia akan menyia-nyiakan waktunya, membuang-buang waktunya. Jadi oleh karena itu dia diculik dan akhirnya diberikan obat sehingga bisa lupa semuanya. And he forgot everything. He forgot who is his mother and father, he forgot his name. But he couldn't forget Krishna. Tapi apa yang terjadi? Dia lupa semuanya. Dia lupa ibunya, dia lupa bapaknya, dia lupa semuanya. Tapi dia tidak lupa satu hal, yaitu Krishna. The only thing he could think, only thing he could remember was Hare Krishna. Dan satu-satunya dia ingat justru apa? Hare Krishna. Hanya itu saja. So, you know, the grihastas, they don't like to see their family members becoming devotees. Jadi grihasta pada umumnya tidak menyukai bagaimana keluarganya itu menjadi penyembah. They'd rather see better you go and take drugs
go and drink and go and do these things. They prepare you to do that rather than to be Hare Krishna. Jadi lebih baik buat mereka Anda pergi saja mabuk-mabukan, pergi saja itu narkoba dan lain sebagainya daripada menjadi kesadaran Krishna. So here, Daksha, he is feeling sorry that his sons have all gone away. They've renounced the world. Jadi di sini merasa kecewa bagaimana anak-anaknya itu menjadi dalam pelepasan ikat. And he's thinking, I'm a grihasta, I'm a grihavrata. I've made a vow to stay in the family life. Saya adalah grihavrata, itu artinya apa? Saya berjanji untuk tinggal di kehidupan berumah tangga. So, Daksha, he wanted his sons that they would also come home, get married, and have families, and this way they would help Daksha to populate the universe. Karena keinginan dari Daksha itu untuk anak-anaknya bisa kembali ke rumah, dan akhirnya dia menikah dan dia juga bisa berketurunan dan membantu ayahnya untuk memenuhi populasi di dunia material ini. But Narada Muni thought, that means they will stay in the material world. He said, but they have an inclination, they have a nice inclination towards renunciation. Let them be devotees, let them go and go back to Godhead. Jadi Narada Muni berpikir justru kebalikannya. Jadi karena dia memiliki ketertarikan terhadap pelepasan ikatan ini, biarkan mereka semua untuk kembali kepada Tuhan. Why they need to stay in the material world? They can go back to the spiritual world. Ngapain dia harus tinggal di dunia material ini? Mereka bisa kembali ke dunia rohani. Our real home is there in the spiritual world. Jadi rumah kita yang sesungguhnya sana di dunia rohani. The home here is very temporary. It's all in relation to the body, which is temporary. Jadi rumah di sini begitu sementara, karena itu hanya berkaitan dengan keadaan badan kita. So intelligent people, they will not waste their time in the mundane affairs of the material world. Jadi orang-orang yang cerdas tidak akan membuang waktunya dengan urusan material ini. And so Daksha, he's saying that, look, I'm a good devotee. I'm doing these yajnas. I'm doing these so many different yajnas, different rituals. Jadi Daksha menyebutkan, lihat, saya setelah melakukan begitu banyak ritual ini atau yajna ini. And this Narada Muni come along and take away all my sons. Tetapi apa yang terjadi? Narada Muni ini datang dan mengambil semua anak-anak saya. So Daksha is really feeling upset with Narada Muni. Jadi Daksha merasa sangat kecewa terhadap Narada Muni. Now family life can also be good for spiritual advancement. Namun kita mengerti juga bagaimana kehidupan berumah tangga juga bagus untuk kemajuan rohani. People in family life who are making advancement, they're not like Daksha. Jadi seseorang yang barangkali berumah tangga dan dia mendapatkan kemajuan rohani, dia tidak seperti Daksha. Daksha is a grihamedi, means he's just simply attached to family life. Jadi Daksha disebutkan sebagai kategori grihamedi, dia terikat terhadap kehidupan berumah tangga. And he's not hardly even thinking about spiritual life. Bahkan dia tidak pernah berpikir tentang kehidupan spiritual. Well, a little bit he's saying at the end of life you should think about it. Jadi dia berpikir sedikit saja. Sedikit artinya apa? Ketika sebelum meninggalkan badan baru berpikir tentang Krishna. The household life can be spiritual if you keep Krishna in the center. Bagaimana kehidupan berumah tangga ini bisa spiritual? Kalau kita menempatkan Sri Krishna tetap sebagai fokus, sebagai di tengah-tengah dari semua hal yang kita lakukan. You can make spiritual advancement in family life. Dengan cara menempatkan Krishna sebagai pusat itu, kita akan bisa mengembangkan kemajuan dalam kehidupan spiritual. Srila Prabhupada writes in the purport in the Bhagavad Gita, he said, we have many devotees who are in family life
and they're working in the offices and factories, and they're giving part of their salary for the service of Krishna. Bahkan Srila Prabhupada menyebutkan dalam penjelasannya bahwa semua dari penyembah-penyembah selain Krishna juga bahkan bekerja di pabrik dan lain sebagainya. Dan dia memberikan sebagian dari gajinya itu untuk apa? Untuk kesadaran Krishna. So these people are actually in the renounced order of life. Although they have wives and families and they're working in a job, they're actually Mahatmas. Srila Prabhupada menyebutkan sesungguhnya orang-orang ini walaupun dia bekerja di luar, dia juga melakukan tanggung jawabnya kepada anak dan istrinya, sesungguhnya mereka semua adalah Mahatma. So family life can also be for spiritual advancement. Jadi kita mengerti dari hal ini bahwa kehidupan berumah tangga juga bisa membantu dari kehidupan spiritual. But there are Graham ladies, their business is just simply to be envious of other people. Jadi Hamedi itu urusannya adalah apa? Dia selalu iri hati dengan orang lain. Itu Benyamin. Oh, the neighbors have got a bigger house than us. We have to get a bigger house. Jadi ciri-ciri dari Hamedi ini apa? Dia melihat tetangganya, oh, dia punya rumah lebih besar dari saya. Oh, the other family, they've got 5 children. I've only got 2 children. Jadi yang lain tetangganya ini hanya dia sudah memiliki 5 anak. Saya harus memberikan atau mendapatkan lebih dari itu. I need more children. Saya ingin mempunyai anak yang lebih banyak. They have more money than us. I need more money. Jadi dia punya uang lebih banyak daripada saya juga ingin lebih banyak daripada dia. So this is Grihamedi life. It just demands only I want more. Ini adalah kehidupan dari Grihamedi, yaitu apa? Dia ingin lebih banyak lagi. We have to understand the nature of materialistic life. There's no happiness, never satisfied. Namun kita harus mengerti bagaimana sifat alami dari kehidupan material itu tidak ada rasa puas. So in that condition, that is very difficult to make spiritual advancement. Jadi dalam kondisi itu akan sangat sulit untuk kita bisa mendapatkan kemajuan spiritual. So Daksha, he was upset that Narada Muni had diverted his sons, taken his sons away. Daksa ini merasa sangat kecewa karena apa? Narada Muni sudah membawa anak-anaknya untuk melepaskan ikatan, jauh dari rumah. And Prabhupada writes, he said that Daksha is actually saying that he's the real sadhu, and Narada Muni, he's not a sadhu. Bahkan Daksa menyebutkan secara tidak langsung bahwa dialah sesungguhnya sadhu, sedangkan Narada Muni bukanlah sadhu. He is thinking he's good, and Narada Muni is bad. Dia berpikir bahwa dirinya baik, tetapi Narada Muni buruk. When we start looking at other people and criticizing them, that is very bad. Jadi ketika kita melihat bagaimana seseorang mengkritik orang lain seperti itu, jadi kita melihat bahwa itu hal yang buruk. We need to look at our own self and see the fault in ourselves. Jadi kita harus melihat diri kita lebih dalam dan lihat kesalahan yang ada dalam diri kita. Daksha should have been looking at his own self, but instead he's only looking at Narada Muni. Narada selalu melihat bagaimana kesalahan dari Narada Muni, yang harusnya dia melihat kesalahannya diri sendiri. And Daksha he's thinking, I'm very great. I do this yagya, I do that yagya, and he's thinking he's very wonderful. He's done everything very perfectly. Jadi Daksa berpikir bahwa dia adalah agung. Karena apa? Dia sudah melakukan begitu yajna dan melakukan begitu banyak jenis yajna dan semua kegiatan tersebut. And when he looks at Narada Muni, he criticizes him. He only finds fault in Narada Muni. Dan dia ketika melihat Narada Muni, dia mengkritik Narada Muni karena dia hanya melihat kesalahan dari Narada Muni. So he thinks he's perfect and Narada Muni's fallen. Jadi dia selalu berpikir bahwa dirinya sempurna dan Narada Muni jatuh. We see others as we are ourselves.
Jadi kita melihat orang lain sebenarnya adalah refleksi diri kita sendiri. Just like it said, one day they asked Maharaj Yudhisthira, please go outside and see if you can find any bad people. Jadi ini sama seperti suatu ketika Yudhishthira Maharaj diperintahkan untuk mencari orang yang buruk. So Maharaj Yudhisthira went outside and he stayed out there for a long time, and then he came back and said, I can't find any bad people there, everybody's good. Jadi ketika diperintahkan untuk mencari orang yang buruk itu, akhirnya Yudhishthira Maharaj setelah berapa saat dia kembali dan bilang, saya nggak menemukan orang yang buruk itu, yang jahat itu. Then they asked Duryodhana, go outside, see if there's any good people. Dan dia meminta akhirnya Duryodhana untuk pergi cari orang yang jahat seperti itu. Duryodhana went outside, he came back after a long time, he said, I can't find any good people there, they're all bad. Dia menyebutkan pada saat itu Duryodhana, saya tidak bisa menemukan orang-orang baik. Yang saya temukan adalah orang-orang jahat saja di luar. Because Maharaj Yudhishthira is good, he sees everybody else as being good. Karena Yudhishthira Maharaj ini baik, dia melihat orang lain juga baik. And because Duryodhana is bad, he sees everyone else as being bad. Karena Duryodhana itu buruk atau jahat, dia melihat bahwa semua orang juga jahat. Actually, Duryodhana is bad, but he didn't. We see others as we are ourselves. Jadi kita melihat orang lain sebagai refleksi dari diri kita sendiri. And there's a tendency among conditioned souls, we always see faults in others. Dan ini adalah salah satu kecenderungan dari sang roh yang terikat, yaitu selalu melihat keburukan orang lain. We have to stop that. We have to change that. And how to change? You have to take good and see the good in other people. Jadi kita harus mengubah hal ini. Bagaimana caranya? Kita harus melihat hal yang baik dari diri seseorang. One devotee came to Bhaktisiddhanta Saraswati, and he came to Bhaktisiddhanta Saraswati complaining. He said, oh, this devotee, he's so lazy, he's so dirty, he's always eating, and oh, he's such a rascal, it doesn't do any good. Jadi Bhaktisiddhanta Saraswati takut suatu ketika itu dikomplain oleh salah seorang. Orang-orang ini begitu jahat dan dia tidak melakukan hal yang baik sama sekali. Oh, orang ini melakukan ini, kesalahan ini, dan lain sebagainya. So Bhaktisiddhanta Saraswati listened to the man complaining about the other devotee, and then he said, does this man do anything good? Jadi pada saat itu Bhaktisiddhanta Saraswati takut mendengarkan bagaimana penyembah ini komplain tentang penyembah yang lain. Dan akhirnya Bhaktisiddhanta Saraswati takut bertanya, apakah dia melakukan hal yang baik, satu hal yang baik? So the man who was complaining, he thought for a while, then he said, well, he leads a good kirtan. Pada saat itu apa? Ya, dia banyak melakukan hal yang buruk, tapi dia bagus memimpin kirtan. So Bhaktisiddhanta Saraswati said, why don't you say that? Why you have to only say all the bad things? Kenapa Anda nggak menyatakan hal itu yang baik itu? Kenapa harus Anda menyatakan hal yang buruk saja? We see the fault. We want to see the good in others. Jadi kita selalu melihat kesalahan orang lain. Kita juga harus melihat bagaimana kebaikan dari orang lain, kelebihan dari orang lain. So there's this the sieve, you know, it's a net, and it has a lot of it. We use it to strain the paneer when you're making cheese. You know, you let the water drown off, and you get the cheese. Jadi kalau kita melihat bagaimana kayak jaring itu, nah ini kayak panir susu itu, nah ini bisa kita untuk menjaring itu biar jadi susu asam atau sebagai panir itu semua. So the sieve has a lot of holes in it to let the water drain off. Jadi kita melihat bagaimana jaring itu begitu banyak punya lubang-lubang ya, biar airnya ini bisa keluar. The needle only has one hole. A needle. Jarum itu punya hanya satu saja lubang. Then so
the basket is complaining about the needle. Look at the needle. Look at the hole of this needle. It's got a hole in it. Jadi basket. Oh, keranjang. Keranjang itu komplain terhadap jarum ini. Ya, dia lihat, dia hanya punya satu lubang. But there's so many holes in the basket, and it says, Jadi begitu banyak ada lubang juga di keranjang juga. the one little hole in the needle is finding fault about that. Jadi ada satu, dia sedang mencari kesalahan dari lubang yang ada di jarum ini, tapi dia tidak lihat bahwa dirinya juga begitu banyak di keranjang ini lubangnya. So Daksha is like that. He's, critical, finding fault with Narada Muni, who is actually fault. Jadi Daksa sama seperti itu, dia selalu mencari kesalahan dari Narada Muni yang sebenarnya Narada Muni tanpa kesalahan. So when people would write to Prabhupada, sometimes they'd write complaining, oh, the devotees are no good, oh, there's so many things wrong. And Prabhupada said, this is a neophyte tendency, to only see fault. Jadi kadang-kadang Srila Prabhupada menerima surat seperti itu, bagaimana orang penyembah komplain tentang penyembah yang lainnya. Dan Srila Prabhupada menjawab apa? Ini adalah kecenderungan dari orang yang pemula, selalu melihat kesalahan orang lain. But if somebody would write to Prabhupada and say about how everything is so nice and the devotees are so enlightened and enthusiastic and happy, then Prabhupada would feel very pleased. Jadi ketika seorang bersurat kepada Srila Prabhupada bagaimana semua itu baik, orang-orang itu begitu luar biasa, jadi Srila Prabhupada juga merasa puas dengan hal itu. He liked to hear good things. He didn't want to hear all the complaints. Jadi kita juga ingin mendengar hal yang baik, tidak hanya komplain saja. That is the neophyte tendency, always to find fault. Jadi itu disebut sebagai kecenderungan penyembah pemula. Dia selalu mencari kesalahan orang lain. But the more we advance in Krishna consciousness, the more we see the good in it. Jadi ketika kita semakin maju dalam kesadaran Krishna, kita akan semakin melihat kelebihan orang lain, kebaikan orang lain. Okay, any question? Oke, ada pertanyaan? Yes. This Daksha is the son of Brahma. Narada Muni is also the son of Brahma. So Narada Muni obviously know Brahma Daksha as a son to create progeny and to populate this world. So why did Narada Muni stop his son to give progeny to the world? What is his purpose behind it? I mean, obviously wanted to go back to Krishna, okay, but why did he stop so many opportunities to populate this material world? Jadi pertanyaan Prabunya adalah, kita tahu bahwa Daksa ini adalah anak dari Brahma dan Narada Muni juga anak dari Brahma. Sedangkan Daksa ini memang diperintahkan oleh Brahma untuk membuat keturunan. Tapi kenapa Narada Muni ini justru menghentikan dari yang dilakukan oleh Daksha ini? Well, Narada Muni is a preacher and he wants to give people devotional service. He wants to see people engaged in Krishna consciousness. Jadi Narada Muni ini adalah seorang pengajar. Jadi dia ingin melihat seseorang itu menjadi sadar akan Krishna dan sibuk dalam kesadaran Krishna. Daksha, he just wants people to have sex and have children and produce offspring. Namun Daksha hanya ingin melihat seseorang itu berhubungan badan satu sama lain dan membuat keturunan. So the more you indulge in sex activities, even in family life, and the more you have children, the more you get entangled in the material world. Semakin kita banyak melakukan hubungan badan dan akhirnya memiliki begitu banyak anak seperti itu, jadi kita akan semakin terikat dalam kehidupan material ini. And you get attached to the material world, you never want to leave. Jadi ketika kita sudah terikat terhadap dunia material ini,
kita tidak akan ingin pergi. Because we're thinking, I have my home, I have my family need me. Jadi kita selalu akan berpikir bahwa saya punya rumah, saya punya keluarga, dan keluarga saya memerlukan saya. You never get out of the well of material life. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari sumur kehidupan material ini. Family life, where you're attached to these things, is like falling into the well. Jadi ketika kita terikat dalam kehidupan berumah tangga ini, sama seperti kita jatuh ke dalam sumur yang gelap. If an animal falls into the well, you can never get it out. Jadi ketika binatang itu jatuh ke sumur, dia nggak akan bisa keluar. So family life, people get into the entanglement with material life, with the family, the responsibility. It's very hard for them to think about Krishna consciousness. Jadi ketika seorang yang rumah tangga itu jatuh kepada keterikatan ini, sangat sulit buat mereka untuk berpikir tentang Krishna. So Narada Muni, he saw that these young men, that they were qualified. They didn't need family life. Jadi Narada Muni mengerti bahwa orang-orang yang muda ini sangat berkualifikasi dan dia tidak perlu menjalani kehidupan berumah tangga. The Varnashram system is there. The guru to see what is the nature of the young people. Jadi Varnasrama Dharma itu ada di sana. Jadi tugas dari guru melihat bagaimana anak-anak ini, bagaimana sifat alami dari anak-anak ini. Now most people need to get married. Jadi kebanyakan orang itu perlu untuk menikah. But there are other people who don't need to get married. Namun ada beberapa orang yang tidak perlu juga menikah. They're quite happy to live single. Jadi dia sangat bahagia untuk tidak bagaimana wanita-wanita umumnya itu harus menikah. Tapi kita They're more free and they're more able to devote themselves. But when they get children and home, and then it's very difficult. dan dia menjadi begitu bebas wanita ini sehingga apa? Dia ketika dia barangkali berumah tangga, dia juga harus merawat anak-anaknya dan lain sebagainya. Itu semakin sulit buat mereka. So Daksha, he is thinking what he wants. Narada Muni, he's got a different vision. Jadi Daksa selalu berpikir apa yang dia inginkan. Namun Narada Muni memiliki visi yang berbeda. Any other question? Ada yang lain pertanyaannya? Prabhu? Hare Krishna. Kenapa tidak Krishna langsung menciptakan makhluk jadi kenapa harus melalui Daksa? Why does not Krishna himself creating all these living entities? Why should be through the Daksha, this progeny? Why what? Why don't Krishna himself creating all these living entities? Why should go through Daksha or Prajapati to populate this universe? Well, Lord Krishna is the Supreme Lord. He has his own affairs in Goloka Vrindavan. Jadi Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Krishna itu punya urusannya sendiri di Goloka Vrindavan. But he has to think to engage the other living entities. Tapi dia harus berpikir, Krishna berpikir untuk menyibukkan makhluk hidup yang lain dalam pelayanan. To give them a chance to do some service. Jadi untuk memberikan dia kesempatan melakukan pelayanan. Just like Krishna could have fought the battle of Kurukshetra himself, but he wanted to give Arjuna the credit. Seperti halnya Sri Krishna bisa saja bertempur di medan perang Kurukshetra sendiri dan mengalahkan semuanya. Namun Sri Krishna ingin memberikan penghargaan itu kepada Arjuna. If Krishna does everything, what are we going to do? Kalau Krishna melakukan semuanya, apa yang kita akan lakukan? So Krishna likes to give all of us some service, some opportunity for service. Jadi Krishna menginginkan memberikan kita kesempatan untuk melakukan pelayanan. Not that we should just sit back and do nothing. Oh, let Krishna do it. Krishna will take care of it.
Jangan tidak seperti kita, kita duduk saja dan Krishna akan melakukan semuanya dan merawat semuanya. Right? We are the servants. We should do service. Jadi kita adalah pelayan, jadi kita harus melakukan pelayanan ini. So Lord Krishna arranges service for Brahma, service for Daksha. Jadi Sri Krishna sudah menyediakan pelayanan untuk Brahma, pelayanan untuk Daksha. Okay? Okay? Jadi mengerti? Yes. Any other question? Ada yang lain? Ya. Kita kan sudah menjadi seorang grahasta. Ya. Apakah ada cara atau apakah boleh jadi dari grahasta menjadi brahmachari? Kalau ada cara, bagaimana caranya bisa seperti itu? Ya? Now we are already becoming Grihasta. Is there any way from Grihasta we can be a Brahmachari again? You can be a Grihastha Brahmachari. Jadi kita bisa menjadi Grihasta Brahmachari di sini. Yeah. Grihastha Brahmachari means you strictly follow the principles of Grihastha life. Jadi kita secara ketat mengikuti prinsip-prinsip yang disebutkan dalam kehidupan Grihasta. Right? And that's just like that is Grihastha Brahmachari. Nah itu disebut sebagai Grihasta Brahmachari. We live together with the wife in Krishna consciousness. Jadi kita bersama dengan istri itu dalam kesadaran Krishna. Everyday service to Krishna. Di setiap hari melakukan pelayanan kepada Krishna. And then sacrificing everything for Krishna's service. Whatever income you get, you try to use whatever you can. You donate for Krishna. Jadi melakukan segalanya untuk Krishna, apapun pendapatan yang barangkali kita dapatkan, kita lakukan atau berikan kepada Sri Krishna. When you have children, bring them up in Krishna consciousness. Jadi kalau kita punya anak, dia kembangkan mereka dalam kesadaran Krishna. Like that is Grihastha Brahmachari. Itu disebut sebagai Grihastha Brahmachari. Although you're living with the wife, you're living like the Brahmachari. Walaupun kita tinggal bersama dengan istri, tapi kita secara hidup, kita hidup seperti Brahmachari. Ada yang lain? Yes? Hare Krishna Maharaj. So my question is, how do we know whether we should get married or not? How do we know that we get married? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita harus nikah atau enggak? Well, spiritual master should direct you. Jadi guru kerohanian ini yang harus mengarahkan ke Anda. Spiritual master will tell you if it's right or not. Jadi guru kerohanian ini yang akan memberitahu kepada Anda ini benar atau salah. If your inclination is towards family life, you want to have children and like that, then you should get married. Jadi jika kecenderungan Anda adalah hidup berumah tangga, jadi Anda harus menikah. You don't want children, you don't like so much to be with children, maybe you're better to just be a single woman. Jadi kalau Anda misalnya tidak suka bersama dengan anak-anak atau suami dan lain sebagainya, itu lebih baik sendiri. So you have to consider your nature. Jadi kita harus melihat bagaimana diri kita, pribadian kita sendiri. The spiritual master should observe the disciple, and he can understand the nature of the lady, and he can guide her accordingly. Jadi guru kerohanian harus mengamati bagaimana sifat dan kepribadian yang dimiliki oleh siswanya, dan dia harus memberikan pedoman itu sesuai dengan hal itu, bimbingannya. And if
some men are approaching you, requesting marriage with you, Apa ada laki-laki yang mendekati Mataji, yang minta untuk nikah dengan Mataji? then you should consider, you should ask your spiritual master. Jadi kita harus mempertimbangkan untuk menanyakan kepada guru kerohanian kita. You should consider also, is this man qualified? Dan kita juga harus menanyakan apakah orang ini atau laki-laki ini berkualifikasi. He has to be a devotee. Dia harus penyembah. You cannot marry someone who's not a devotee. Kita tidak bisa menikah dengan seorang yang bukan penyembah. You will marry someone who is a meat eater. Jadi kita mungkin menikah dengan seorang yang makan daging. Then your life will be very difficult. It will be the end of your Krishna consciousness. Jadi kehidupan kita akan menjadi sulit dengan hal itu. Itu bisa aja menjadi akhir dari kesadaran Krishna kita. So you should marry a man who is a devotee, and ideally he should be a strong devotee. He should be steady in Krishna consciousness. Jadi idealnya kita menikah dengan seorang penyembah dan dia kuat dalam kesadaran Krishna. If he has been a brahmachari, then he is qualified, then he is trained, and that means he will make a good grihastha. Jadi jika dia pernah brahmachari, itu ada chance, ada kesempatan dia akan menjadi grihastha yang baik. If somebody's been a good brahmachari, they make a good grihastha. Jadi kalau seorang menjadi brahmachari yang baik, dia juga akan menjadi grihastha yang baik. But if someone is a good brahmachari, they don't need to get married. Tapi kalau brahmachari yang baik, dia nggak akan ingin menikah. But sometimes it happens, young men also who are good brahmacharis, they want to get married. Tapi itu juga terjadi terkadang. Jadi kalaupun dia sudah bagus sekali menjadi brahmachari, dia ingin menikah. Because they like to have a wife, they like to have children like everybody else. Jadi dia ingin memiliki istri, memiliki anak seperti hal yang lainnya. And so you have to consider these things. Jadi kita harus mempertimbangkan hal-hal ini. Married life, grihastha life is not eternal. Jadi menikah atau kehidupan berumah tangga itu bukan hal yang abadi. Right? From brahmachari, go to grihastha. After grihastha, you move on to vanaprastha. Jadi dari brahmachari kita ke grihastha barangkali. Dari grihastha kita harus ke vanaprastha. Vedas say pancha sordvam vanam prajet. From the age of 50, you have to move into the next ashram. You have to be prepared to detach. Jadi disebutkan dalam Weda ketika kita sudah berumur 50 tahun, kita harus bersiap untuk melepaskan ikatan kita. Because by the time you're 50, half of your life is over. Jadi karena ketika kita sudah berumur 50 tahun, itu sudah setengah dari kehidupan kita sudah habis. And it's going to take time to get detached from the family. Dan itu memerlukan waktu untuk kita bisa melepaskan ikatan terhadap keluarga. You get attached. My child, my daughter, my son, like we become attached to these things. Jadi kita menjadi terikat dengan anak-anak kita ini, anak kita dan ini istri kita dan lain sebagainya. And we have to change that attachment. We have to become attached to Krishna. Dan kita harus mengubah keterikatan itu. Kita harus terikat terhadap Krishna. So in the Vedic culture, you have to go and live in the forest by the age of 50. Jadi kalau di zaman Weda seperti itu, kita pada saat umur 50 tahun kita harus hidup di hutan. Now it's difficult to go and live in the forest. Dan sekarang itu sulit untuk kita hidup bisa di hutan. You have to come and live in the ISKCON, Krishna Conscious Center. Dan kita harus hidup di mana? Di mana ada ISKCON Center. And take up devotional service. Dan di sana kita menyibukkan diri kita dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Full-time service. Jadi full time
pelayanan bakti secara penuh get attached to Krishna. dan menjadi terikat dengan Krishna. Just like Ajamila. You know the story of Ajamila in the Bhagavatam? Apa tahu cerita Ajamila di Srimad Bhagavatam? You know Ajamila? Tahu cerita itu? Someone who's dead and calling Narayan's name. Yes, right. Right. But he didn't die, right? Oh yeah, he is going to Narayan's place. Yeah, he chanted the name Narayan, and so he didn't die. Jadi dia mengucapkan nama Narayana, tapi dia tidaklah mati, tidak meninggal. But he'd been very sinful. Tapi dia sangatlah berdosa. And so after he saw the Yamadutas, and he heard how the Yamadutas wanted to take him to hell, then he became afraid. Dan ketika dia melihat bagaimana Yamaduta dan Yamaduta ini ingin membawanya ke neraka, Ajamila ini merasa ketakutan. As a young man, he had a nice wife. Jadi sebagai seorang yang muda dulunya dia punya istri yang begitu cantik. But somehow he got involved with another woman who was like a prostitute. Tetapi entah bagaimana dia mendapatkan atau dia tertarik dengan seorang pelacur. And they had many children, even in their old age. Bahkan dia memiliki anak yang begitu banyak itu pada saat masa tuanya. You're not supposed to have children in old age. Jadi kita hendaknya tidak punya anak itu ketika kita sudah di masa tua kita. You're supposed to have children when you're young. Jadi kita harusnya punya anak itu ketika kita muda. And then the children grow up, and then when they grow up, then you detach, you take vanaprastha. Jadi ketika anak-anak ini mulai tumbuh besar itu kita mengambil vanaprastha. So you have children when you're young, and then when you get to 50, then you're ready to detach yourself from the world. Jadi ketika kita muda itu kita punya anak, ketika kita sudah semakin tua, kita melepaskan ikatan terhadap hal yang dunia material ini. You don't want to be taking care of children all your life. Jadi kita tidak ingin itu merawat anak itu seumur hidup kita. You know, for some time, you know, you enjoy having a child and bringing up the child. But after a while, you know, you get tired of children crying all the time and taking care of them. Mungkin di awal itu menyenangkan bagaimana kita bertumbuh bersama dengan mereka, menemukan mereka. Tapi setelah beberapa saat mendengarkan hal itu berulang kali, mungkin kita juga merasa lelah dengan hal itu. So we have to understand life, there's a progression. You've after family life, then retired life. You retire from all these social things. Jadi kita harus mengerti bahwa kehidupan ini ada lanjutannya. Setelah kita berumah tangga, ada yang disebut sebagai masa dalam melepaskan ikatan. Right? What age did people retire here? Jadi umur berapa biasanya orang pensiun di sini? 50. 60. 60. Ya, 60, right? So you get pension. Apa udah umur 60 dapat pensiun? Ya, If you're a government worker, maybe you get a pension. ya. Lalu untuk kita mungkin pegawai pemerintah seperti itu barangkali kita dapat pensiun. Right? So you retire. You're not going to have more children. You don't want to get a bigger house. You don't want to get involved in economic development. Jadi kita tidak ingin ketika udah pensiun itu apa kita mendapatkan atau ingin lagi mendapatkan rumah yang lebih besar atau barangkali yang lainnya. So that retirement, that we don't retire from Krishna consciousness. There's no retirement. Jadi kalau dalam kesadaran Krishna itu nggak ada masa pensiun. You give up you retire from the material life. Jadi kita itu pensiun dari kehidupan material. And then get ready, prepare yourself for the next life. Dan kita menyiapkan diri kita untuk kehidupan berikutnya. Right? Because the next
You have to think, where are we going to go in the future? Kita harus berpikir di mana kita akan pergi itu ke depannya. Where do you want to take your next birth? Di mana kita ingin lahir di kehidupan berikutnya. So we have to prepare for the future to go back to Godhead. Jadi kita harus menyiapkan diri kita untuk masa depan ini, untuk kembali kepada Krishna. So it's compulsory for people to retire. Jadi itu adalah suatu kewajiban untuk seseorang untuk bisa pensiun. You have to do it. Jadi kita harus melakukannya. You have to detach. Jadi kita harus lepaskan ikatannya. Some people say, "Oh, I want to be with my wife." Okay, you can be with your wife, but the wife is there just as a servant. Jadi barangkali orang berpikir, oke, saya ingin bersama dengan istri saya, tapi di sana istri kita barangkali bisa di sana sebagai pelayan. You're not going to have more children. Namun kita tidak memiliki anak lebih banyak lagi. The older age, no, it's meant for preparing for the next life. Jadi ketika masa tua ini itu diperuntukkan untuk kita menyiapkan di kehidupan berikutnya. We have to get ready to go back to Godhead. Jadi kita harus bersiap untuk kembali kepada Krishna. So this is how we live the human life. Jadi dengan cara ini kita menggunakan kehidupan manusia kita. Now what happens is when people get old and their children grow up and the children have children, then they come with, and the grandmother is taking care of the grandchildren. Jadi yang terjadi adalah bagaimana anaknya sudah menikah dan anaknya ini langsung memiliki cucu, dan bagaimana neneknya itu akan merawat dengan cucunya ini. And the grandmother's thinking, oh, what a sweet baby, and taking care of the baby and enjoying this. This is the problem, that you get more attached. You become the grandchildren are even more attached. You become more attached to them than you were to your own children. Jadi biasanya ketika kita menjadi kakek atau nenek, kita akan semakin terikat terhadap cucu kita dibandingkan bahkan pada anak kita. The mother goes out to work and she gives the children to her mother, and the grandmother's taking care of the grandchildren. Get so attached. Yang umumnya yang terjadi adalah barangkali ibunya ini pergi bekerja dan ibunya akan memberikan atau menitipkan kepada neneknya, dan neneknya menjadi begitu terikat, semakin terikat. And in your old age, you've never got attached to Krishna. You've just been taking care of children all your life. Jadi ketika kita udah masa tua kita seperti itu, kita tidak diinginkan untuk bagaimana kita terikat lebih lanjut terhadap anak, tapi menyiapkan kehidupan kita. So we have to take time to prepare for our future life. Jadi kita harus perlu waktu untuk bagaimana menyiapkan kehidupan kita berikutnya. Just like working, some people work 14 hours a day. Seperti halnya seorang itu bahkan bekerja 14 jam per hari. Working 14 hours a day, an hour or two to go to work, an hour or two to come home at night. Dan cuma beberapa jam barangkali dia pergi atau pulang di rumahnya. And then 6 hours you sleep. Dan 6 jam kita habiskan untuk tidur. The whole life is spent like that, just working all day. Jadi seluruh hidup kita itu dibuang dengan cara itu, yaitu kita bekerja sepanjang hari dan akhirnya kita juga tidur selama 6 jam. So we need to make time for spiritual practice. Jadi kita harus memiliki waktu untuk praktek rohani kita. Of course, you can get married, you can have children, but it's not eternal. You have to move on from family life. Married life is just one part of the life. You're meant to retire. Kita bisa saja berumah tangga, namun kita hendaknya tidak terikat dengan hal itu, dan peruntukan kita adalah kita harus menyiapkan yang lainnya. And that retirement is meant for intense
spiritual break. Dan masa pensiun atau sudah melepaskan ikatan itu diperuntukkan untuk bagaimana melakukan pelayanan bakti yang lebih intensif lagi. To help us prepare for the next life. Dan ini membantu kita menyiapkan untuk kehidupan berikutnya. Okay? Oke, You understand now? ada yang lain? Any other question? Yes, Prabhu? Bisa saya sudah tadi mendengarkan kelas dari Daksha juga persoalan dari Raja Bima itu, walaupun dia melakukan banyak kegiatan salah, walaupun dia banyak berderma, tapi kesalahan itu penuh diperhitungkan kan dia bisa menerima segala reaksi dosanya itu. Tapi bagaimana kalau penyembah-penyembah ini banyak melakukan kesalahan tapi dia sadar, jadi apakah dia juga terkena dari efek dari kesalahan itu? You were mentioning about Nandringa Maharaj, about the king of Nriga, yeah, about how he's doing a lot of the what is that, the punya to others, but how as we are as devotee, that we might committing many mistakes. It's not like Nandringa. More than that, we committing mistake. But we are as a devotee, how are we going to have this one? Is that affecting us, or how is that will be different than the Nriga? Well, Nriga, he's doing activities, he's doing karmakandi activities for his own benefit. He's thinking about enjoying. Jadi Raja Nriga ini selalu berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri, bagaimana menikmati. He's thinking about next life, that I will have more money, I will have a bigger position, I will go to heaven, I will enjoy. Jadi kehidupan berikutnya saya akan punya lebih banyak uang, saya akan pergi ke surga, saya akan menikmati di sana. Devotee, we should be thinking, I want eternal service to Krishna. Tapi sebagai penyembah kita harus berpikir satu hal, saya ingin pelayanan kepada Krishna secara abadi. I'm serving Krishna now and I want to go on and serve Krishna in the spiritual world. Sekarang saya melayani Krishna dan saya ingin berlanjut melayani Krishna di dunia rohani. So the consciousness is very different. Jadi kesadarannya itu sangat berbeda. We can also, devotee can also give charity. Devotee can give, like Nriga was giving charity, devotee can, but we give charity, we don't give it to think what I will get back. We simply give, we know it's all Krishna's, I'm giving Krishna what is his. Ya, jadi bukan berarti sebagai penyembah kita tidak bisa berderma seperti itu. Kita bisa berderma karena semuanya itu adalah milik Krishna. I don't have any, it's all Krishna's. Krishna's given me that, I have to give it back to him. Jadi semua adalah milik Krishna. Jadi saya hanya memberikannya, mengembalikannya kepada beliau. Okay? Oke. Tapi efeknya itu tidak ada lagi. How is that will be affected? Because as a devotee, we committing my committing more and more faults. Yeah. So how is that will be affecting us? No, but if the devotee is working for Krishna, if he's simply trying to serve Krishna, even if he may make some mistake somewhere, Krishna will correct it. Jadi kalaupun dia barangkali melakukan suatu kesalahan atau reaksi dosa seperti itu, tapi karena dia melayani Sri Krishna akan mengampuninya. Just like Arjuna is going to fight, he's going to kill, he was worried about sinful reactions. But Krishna said no. Sama seperti Arjuna ketika dia hendak bertempur, dia pada saat itu
merasa khawatir dengan reaksi dosa dan Sri Krishna bilang tidak, jangan khawatir. They do everything as karma yoga, means working in a detached way, there's no reactions. Jadi lakukan semua seperti karma yoga. Jadi lakukan semua hal itu sebagai kewajiban, tidak ada reaksi. Even though you make some mistakes. Kalaupun kita dalam prosesnya melakukan suatu kesalahan, Trying to do something for Krishna. karena apa kita berusaha melakukan sesuatu untuk Krishna. But no reaction. Jadi karena itu tidak ada reaksinya. Okay? Oke? Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki Jai. Isonis Bhakti Vigna Vinasam Nrsimha Maharaj ki Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki Prabhupada ki Jai. Ekadasi Vrat ki Jai. Jadi hari ini, today, the program will start, yajna will start at 5 o'clock. And we have a 1 hour, 1.5 hours yajna here with all the devotees, with the kirtan, with the youth doing kirtan. And after that, we will be doing the Gaur Arati. After Gaur Arati, then we will have a class from here around 7:30. Hare Krishna.